ये कोई कुछ नहीं बोलोगे, थोड़ा गलती हो गई। बुखारी तो मुंडा मोड़ी चाह क्यों पिए अरे लुड़ा पड़ुची ए कोन आदत चिकन काटी दिले बाली लगी बर्तमान देखु कुमा भाई आमर बस रोषे करे बोली भात हांडी बही किंतु से जाल जाली घर दायित्व तार किंतु जालुची एमती जे पानी फुटियार नहीं आउ मामू कौन कहल हम कहते चोरी गाइल कौन मत आज आप नुआ देखुए चषा बिंदा आप नंडा होती चुट्टी उठी आई आपण मैंने कमेंट रे जणेबे चुट्टी बढ़िबार जो भी बाल टूट रहा है झड़ रहा है बच्चे से लेके बूढ़े तक भी यूज करो सब रोग को रुकवाट हो जाएगा ये अब से पियाज काटु छी जानि छी पियाज भी लगांती ले रोसई पे आई छी न लगे सरा ना साइड का पछुडा काम तो ना घर नहीं कर ए कुकुर सिंगार छी कौन कहलु कुकुर सिंगार हम बताओ नहीं कौन भाई सत कथा कौन सत कथा मु जा कहली घर घरंडा कुकुर सिंगार कौन कहला छिकिला ना जीरा अरे चिकन गला हो कौन राजी तो चिकन पकास लो अब तो कहो अरे किस वाला लड़ी लेके लो बाली पड़ी छै लो चिकन काटी दिले बाली लागि सीधे तो भल रे कोन सेटा पड़ी बारी तो सब पड़ी कोई बका होई सुभाम हमर पूरा साधु ये बदन ना देखि मुंडो जळा आयती साधु हे गेलन साधु न देले हम बळा टी लोकल टय देले ए पूरा साधु ए मास्टर शेफ रे धरणी घडे से करूछंदी चिकन पकोड़ा मैरिनेट दिस इज कॉल्ड मैरिनेट guys it's a red chili and it's very dangerous for your eyes chottu that's not ले चलो वर्तमान मसला चिरा होला हटात हमर कहीं रोसे होला से सेठी पकोली भय से उठाई देउची करना हो मामू 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 भातटा टी देखो एबे देखिनियो आ एबे देखाइतला से को गांठी दी गांठी दे मु जान दी खाली छोड़ी बताता है क्या बोला तूने बाहर निकालो इसको बोला 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 और कोन होला तू अंगुडी बोलली देखंतु हमर आसिले दीटा भेंडिया घरे रहछो कोल्ड ड्रिंक्स मन न बुलानी भाई कहला बंद वीडियो को तमरे फोन तो सह जाय बंद करन को एडी पड़े गला ओ बकिल की किलो गाड़ी की गाड़ी चलो बकिल की कोडी ना यही तम के सकड़ी ना यही जन्ना साइड आ गाड़ी हम सडन में सीट रुकला दाडू की तुम गिलो बंद आ कोन करियो बंद अब एक्सीडेंट धरि के थबु से पुनी चलो थला नै जे आदर थले जेटी आई नथिला हम पैसा मांग नथिले ये मां ए सुबह मु गुंडी गाणी मागु थला पैसा छोटो नहीं पाउ अखिया रहिबे अखेड़ी कहंती अखिया रहिबे 60 टका एटा 30 टका अरे काढू नहीं फुटो जे फुटे जाडी देसी वर्तमान तू मुंड टिण वाला मोर वर्तमान तू मुंड टिण वाला मोर नाउ जो लागे मु किछु करी मुंड करछि आउ ता बोले अरे घांटे घांटी ना मु एही ना हंतली
ତେଲଟା ଦେଲ ସେଠି ଗଲୁ ଦହି ପାଇଁ ପାଣି ପଡ଼ିବ ତୁ ଶୋଇ ଜାଳିବୁ ସେ ବୁଢ଼ାଟା କହିଲା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ତେଲୁଗୁରେ ସେ କଣ କହିଲା କେହି ବୁଝିପାରିଲୁ ତେଲୁଗୁରେ କହିଥିଲେ ବୁଝିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା କୋଉ ଭାଷାରେ କହିଲା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ କୋଉଠି ଅଣ୍ଡାଟେ ସେପଟେ ରହିଗଲା ଏ ଜେନା ସାହେବ ରିଫାଇଣ୍ଡ ହେଲେ କଣ ଆଣିଦେଲୁ ଆଣିଥିଲି ପରା କାହିଁ ଏତେ ମିଳିଲାନି କୋଉଠି ତେଲ ମିଳିଲାନି ପୁରା ତେଲ କିଣିକି ଅଣା ହେଲା ଆଇଥିଲା ପରା ତମେ ଆଣିଥିଲ ଟି ସେଠୁ ଏତିକି ଜାଗା ସହଜ ଧରିକି ତମେ ଆଣିଥିଲ ଟି ଏତିକି ଜାଗା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଇ କିଣିକି ଧରିକି ଆଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା କୁଆଡେ ଏଟା ତମେ ଆଣିଥିଲ ଆମେ ସଉଦା ଆଣିଥିଲ ନା ତମେ ସଉଦା ଆଣିଥିଲ ଏଟା ଗଲା ଭାଇ କେତେଟା ଖାଇବି ଖାଇବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ଆଉ ସତରେ ଶୀତଳୁ ଚାଲ ଶୀତଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକା ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦଉନ କାଇଁ ସିଧା ଯା ମନେ ଉଡ଼ି ପିଆଜ ପକା ଚିକେନ ଧୋଇଲ ନା ନାଇଁ ସେ କହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ ନାଁଟା ତାର ଶିଖେଇଥିଲା କौन कह कह ତାକୁ ସେ घृणा ତାକୁ ପକଡା ଭିଜିବରେ ସିଏ ତ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କାଟିବାକୁ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ସେଇ ଲୋକ ସଉଦା କହୁଛୁ ଖାଇବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ଅଧା ପକା ନାଇଁ ଏଡି ଦିବାର ବାଡେଇ ଦେବେନି ଚୋପାଡା କଲର ଆଣିଥିଲ ଟି ବିନା କଲର वाला ବିନା କଲର वाला ବେଷ୍ଟ କଲର ଠିକ ସେ ଯୋଉ ଦହି ବାବୁ ଆମର ଭାଉଜ ବ୍ରେସଲେଟ ବି ଆଣିଛୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଭାଉଜ ଫୋନ ଚାରେ ଲୁଣ ପଡୁଛି क्या बोला तूने ପଚାରିଥିଲେ ଚାରେ ଲୁଣ ପଡୁଛି अरे मते गोटे चाह केमती तू कहलु न प्रथम पतिटा चिरिबो मु जानली से बुडे माउसी ना आसे मिनिमम 2 वर्ष 4 5 वर्ष हां 5 वर्ष 4 वर्ष 2 वर्ष এই বছর 30 সালে 3 বছর হ্যাঁ না ভাই হিসাব দଉଛି এই বছর 10 বেଳକୁ ନଥିଲୁ ହିସାବ 10 ବେଳକୁ ଥିଲୁ ନା ହିସାବ ପଡି ଆର ଥର 10 ବେଳକୁ ନଥିଲୁ 2 ବର୍ଷ ନା ତା ବର୍ଷ ଗଲା ନା ନାଇଁ କଣ ବୁଦ୍ଧି ପଡୁଛି ନା ଆମେ ହାତ ଯୋଡି ଠିଆ ହବ ରନ୍ଧୁ କିଛି କହନା ରନ୍ଧୁ ତ ଗୋଟେ ବିଗିଡି ଯାଇଛି କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଡେଇ ଦବ ଆମର ଛୋଟ ଆମର ଛୋଟ କହିଲା ବରା ମୁଁ ଯାଉଛି ଇଆଡେ କରେଇବୁରୁ ଭାଇ ମୁଁ ବଇଛୁ ହଁ କରିବେ ଯାଇଥିଲି ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ତତେ କଣ ଛିଡା କରିଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା बहुत तेज हो रहा है बहुत ଏଇ ପାଣିଟା ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରାହଉଛି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପିଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆରେ ରୋମିଓ କଣ କହୁନ୍ତି ତତେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ହଉ ଭିଡିଓ କଲ୍ କର ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟା କେମିତି ହେଇଛି ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ରେ କି କହିଲ ଧରେ ନେଇ ତମେ କଣ କରୁଛ ବସିକି खाई जा
ସବୁ ଚଳଉ କରିଦିଅ। ଅନ କରିଦେଇକି ଧରିଦବ ଆସିବା ଦେଇଦବ ଏ କଣ ମାଦଛୁ मेरे को बोला था क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ଏଠି ଛିଡା ହେଇ ତାକୁ ଦେଲେ ହନ୍ତାନି ଭାଇ ତମେ ଏକୁଟିଆ। ये नौका आंब होइची କୋଉ ଆମ୍ବ? ନୌକା ନୌକା ମାନେ ନୌକା କହୁନ କହ କହୁନୁ ବେ। ନା ଯିବା ସେ କହିଥାନ୍ତା ଯେ କହୁନୁ କେମିତି ଖାଉନୁ କଣ ଖାଉଛୁ ଭାତ ଖାଉଛି। ଖାଉଛୁ ଆଉ କଣ ଖାଉଛୁ ଏ ଭାଇ ତ ପାଟିରେ ଲାଗିଯିବେ। ପିଆଜ ଖାଉଛୁ ମତେ ନା ଲାଗେ ବ୍ଲକରେ ଭାଇରାଲ ଲାଗିବ गया था गांव घूमने ଗାୟା ଥା तुम पिताया गुरु आजमा ଗାୟା ଥା तू सब दिन हिंदी को बुझी पे मन डाउट होई ସେଇଟା ଅଛି ଆମ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିଗଲା इधर गिर गया तुम इधर क्या कर रहे हो क्या गिरा? कोल्ड ड्रिंक गिरा ଭାଇ ଭାଇ कोल्ड ड्रिंक गिरा କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ कैमरामैन ପସନ୍ଦ ବହୁତ କୋଟେ ଜାଣି ପାରୁନ କୋଟା ଏ ହ୍ୱାଇଟ ବାଲା ଓ ହେ ଓ तुलसी अदरक अश्वगंधा वाली रेड लेबल नेचुरल केयर रोज पिया करो कम बीमार पड़ो समझ रहे हो समझ रहे हो आप? मैजिक मूवमेंट यहाँ पे देखो कांच गिरा है ओ देखो रसर पी लिया भाई ये काट लेना मैं वो वक्त नहीं हूँ इसको देखो इसको ये सेटा दिए भाई हम करू के रे और जो सांगटा घर जाई को दो मोर ଘରେ କହିଦେଲେ ତମର ତାନାରୀ ନାରୀ ସିନ୍ଟା କେମିତି ହବ? ସବାରେ ପଡି ଯାଉଛି ବୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କହୁନ କାଇଁ ଏତେ ନିଶାରେ ରହୁଛ ଦିନ ରାତି ମାଙ୍ଗ ନିଶାରେ ବୁଲିଲା କଣ କହିବ ତମେ କଣ ଭୁଲିଗଲ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ବସି ପୁରୀରେ ଦେଲେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି କଣ ଡାକିବି ଜାଣିନି କହିଥାନ୍ତି ଭାଇ ବିଭୁ କହିଲି ଆରେ ଏ ପୁଅ ମାଗି ଷ୍ଟେଜ ପାଖରେ ସମାଧାନ ଦେଲେ ଜାନ ଟେକି ଶୁଣୁଛୁ ତତେ କିଛି ଦିଆ ହବନି ସବା ଲାଷ୍ଟ ରେ ଯାହା ବୋଲେ ଯଦି ତାକୁ କହିଲାను ଯେ ବ୍ୟାଗ ଦେଲା ପକେଇଲାଣି କଣ କରିବ ଜଣେ ତାର ଡାଲ ଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଣ କିରେ? ହଁ କହୁଛି ପାଣି ମିଶାଇ अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ଲେମନ ଟିକେ ଚୁକୁଡୁ ମୁଁ ସେଟ କରୁଛୁ ମୁଁ ଦିଆଲା ପରେ ତମେ କେତେ ଦିଆ ଭାଇ କଥା ବୁଝୁନ ଯାଉନ ଏଡେ ଘରେ ଆସୁନ ଗୋଟେ ଉଠ ଫଟୋ ଉଠିବ ନା ଓକେ ଓକେ କହିଦିଅ ଯେ ଜାଣି କହିଦିଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲୁ ଦେଖି हुए न मरी हुए बोधे प्रेमा ଭେରି ଗୁଡ୍ କାହିଁ ଷ୍ଟୋରି କଥା କହୁଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କେନ ମୋ ଗୋଟେ ଖିଆଟା ସରିଗଲା ତ
ତ ଖଲଟାକୁ କିଏ ନେବ ଜାଣିପାରୁନା ଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ବାପୁ कोई कुछ नहीं बोलोगे, थोड़ा गलती हो गया मेरा। क्या मैं वो नमक का पैकेट साइड कर रहा था, वो यहाँ पे गिर गया। मैं क्या करीस? मैं क्या, मेरा कुछ गलती नहीं, वो हाथ का सब गलती है। हाथ को निकाल दो हम चल चलना ପାଣି ତ ବର୍ଷିଆଠୁ ଗାଳିଆଠୁ ତୁ ତ କରୁଛୁ ଶୁଭ ଖାଲି ଧୋଇକି ଚାଉଳଟା ପକେଇଲା ହଁ ହଁ बंधु बातरा किनी हला ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଗଲେ ଏମିତି କରୁଛି ହଉ ଅପା ପିସା ଯାହା କରୁଛୁ तो डाली छेलानी कमेंट हला किस कहला ताकू किनी कहला तेल बळले नबो बोल ना ତୁ ନଥିବା ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତେଲ ଢାଳିଲା କରେଇରେ ସିଏ କହିଲା କି ଅଧିକ ତେଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭଲ ଯେ ଆଉ ତୁ ଶୁଣିଥିଲୁ କି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନାଇଁ ଇ ନାଇଁ ଇଡାଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କରୋନା ଲାବड़ा କର୍ଣ୍ଣ ଢାଳିଲା କହିଲେ କହିବୁ କହୁଛି ଏକାଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଠିକ ଅଛି ପାଟିରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ବାଟୁ ଜିନିଷ ସଦାବେଳେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆଇଁଷ ରହିବ ନିରାମିଷ ରହିଲେ ହବ ଠିକ ଅଛି ଖାଇଦେଲା କହିଦେଲି। ଦି ବାବୁ ଦି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଦା ସଉଦା ମୁଁ ଗଲେ ପଚାରିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ 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 ସଇଲା ଏବେ गरगंडिया हेगणी हमर ହଁ की काहू बळका न ସରିକି ସେ ଗଞ୍ଜି ଟେକି ଚାଲୁଛି ପେଟ ଫୁଲେଇକି